move forward with the Entonces preaching. vamos a seguir. And so I will start us off with the opening scripture, Voy a abrir con una escritura which is also in Hebrews, que está también en Hebreos, but it says Hebrews 11. en Hebreos 11. In Hebrews 11:22. En Hebreos 11:22. If we could please stand to our feet as we read the opening scripture. Sí, por favor, los ponemos de pie para leer la palabra. Hebrews 11:22. En Hebreos 11:22. Wait, that's the wrong one. It's not Hebrews 11:22. That's not it. I don't think I wrote it down anywhere else. I'm going to go ahead and open us up in prayer. I am going to find the scripture and share it, but let me go ahead and Vamos a abrir en and open oración up y as we're ahorita voy a standing. encontrar la escritura. Father, we thank you for your word. Padre, te damos gracias por tu palabra. We pray that as we open our hearts, Señor, cuando abrimos nuestros corazón, that you would pour of yourself que tú te derrames en nosotros through your word. por medio de tu palabra. Bring revelation, Trae revelación, but not just revealing to our minds, pero no nomás a nuestras mentes, but changing us, pero cambiándonos, revealing in our lives revelando cosas en nuestras vidas, the things that need to be let go, las cosas que tenemos que dejar, the things that need to be taken on, las cosas que nosotros tenemos que aceptar, the changes that need to be made, los cambios que necesitan que hacer and above all, y reveal yourself to us más grande, revélate a nosotros and reveal yourself through us y revélate por medio de nosotros, by way of your word. por medio de tu palabra. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. 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 Let's see if I can find this scripture that I missed. Voy a encontrar la escritura que no sé dónde está. Okay, so it wasn't Hebrews, it was Romans Era en Romanos 11:22. 11:22. You may be seated. Pueden tomar asiento. I'll turn there. I won't punish you for my writing down the wrong scripture. I can't say that. It's okay. Hebrews 11:22. No, I'm sorry, Romanos. Romans. Sorry, yes, Romans 11:22. It says, "Therefore, consider the goodness and the severity of God on those who fell, severity, but towards you goodness, if you continue in His goodness. Otherwise, you will also be cut off." Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. And so the focus is on recognizing that there's two sides to God. Estamos enfocados en los dos lados, que Dios tiene dos lados, lo bueno y lo malo. According to this verse, En este versículo it says there's the goodness of God, dice que hay la bondad de and Dios there's the severity of God. y hay la severidad. Ujú. And we need to recognize that these are two Tenemos que sides of God reconocer esos dos lados de Dios. that we need to understand. Tenemos que entender, We need to have it revealed to tenemos us, que ser revelados a nosotros these two sides. esos dos lados. And I feel like Y the siento Lord is que saying el Señor está diciendo, that there's been a great imbalance ha habido un
valencia no correcta in the church, en la iglesia and I'll say in my own preaching, y voy a decir en mi predicas. and I don't want to be guilty of that, Y no quiero estar culpable culpable de eso. anymore. Ya no. I want to preach the Quiero full character predicar of con God. el carácter de Dios. So the Lord gave me a like, I guess, like an illustration. Y el Señor me dio como una ilustración. And so yeah, so I'm gonna so I have these statistics here. Tengo estas estadísticas. Well, let me just say, this is gonna sound like Voy a decir esto, pero se va a oír como no, it doesn't go with it. como que si no va con esto, I'm trusting God. pero estoy confiando en Dios. The title of this message El título de este mensaje es is The Faith of Abraham, La fe de Abraham, right? But we're talking about the severity and the pero goodness estamos of hablando God. la severidad del Señor y la bondad de Dios. We'll trust God to put it all together. Vamos a confiar que el Señor lo va a poner todo junto. But I have these statistics that I felt led to read. Tengo estos estadísticos que voy a leer. And so these statistics have to do with single parent homes. So, estos estadísticos van a hablar de los padres o madres que están solos. And well, specifically, this is talking about fatherless homes. Específicamente de las casas que no tienen padres. And I'm not going to get, like, it's not the topic of the message, No es el tópico del mensaje, but I also don't want to minimize pero tampoco no quiero ser chiquito that there is a problem in our nation que hay un problema en nuestra nación where there's a lot of single parent homes donde hay casas sin padres or a lot of fatherless homes. o Sí. sí. And that it's not God's will. Y esa no es la voluntad de Dios. Now that's not to put down single moms. Y eso no es para bajar el valor de la madre. God, encourages us to seek out and help those in need. El Señor nos dice que ayudemos a esas personas And that's our desire. y ese es nuestro deseo. But it's not God's perfect plan for a home to be without a father. Pero esa no es la voluntad de Dios de que no esté un padre. 90% 90% of homeless and runaways de personas que corren de la casa o que no tienen casa come from fatherless homes. 90%. vienen de casas donde no hay padres. 63% of teen suicides 63% de los jóvenes que se suicidan are from fatherless homes. vienen de casas donde no hay padre. 85% of teens with behavioral disorders are from fatherless homes. 85% donde los teenagers, jóvenes con desórdenes de cómo comportarse vienen donde no hay padres. 70% of teenage pregnancies come from fatherless homes. 70% de donde las niñas se embarazan viene de donde no están los padres. 85% of youths in prison come from fatherless homes. 85% donde los jóvenes están en prisión vienen de una casa donde no hay padre. Children from fatherless homes are 40% more more 40% children fail in their grades. Y hay Go ahead. Y hay 40% de que los niños repiten el grado otra vez, vienen de donde no hay padre. Children from fatherless homes are 70% more likely to drop out of high school. Y donde no hay padre, hay una estadística que dice 70% de esos ya no van a la escuela.
And so, and there's a lot more Y hay mucho más. of how you can compare ¿Cómo puedes a comparar child that comes from a fatherless home. De un niño que viene de donde no hay padre. And not to say that a child from fatherless home has no hope, Y no es que decir que porque el niño no tiene un padre en la casa no hay esperanza, but it's not God's perfect plan. pero ese no es el plan de Dios. But God can work through any Pero circumstance. Dios puede trabajar por medio de cualquier circunstancia. And that's not even what I want to, focus on. Y eso no es lo que yo me quiero enfocar. But the reason why the Lord had me read these statistics, Pero la razón que el Señor me guió a leer estos estadísticos, because if this makes sense, si esto tiene sentido, this is the condition of the church today. esta es la condición de la iglesia en este día. The church today has had, I would say, several decades Voy a decir, tiene muchos años, décadas, of focused on the love enfocándose of God, en el amor de Dios, which is great. que es bueno. We need the love of God. Necesitamos el amor de Dios. We need His mercy. Necesitamos su misericordia. We need to have a full revelation of that. Tenemos que tener una revelación completa. But the love of God Pero el amor de Dios is like the mother in a home. es como la mamá en una casa. Very necessary. Muy necesario. You can't be without it. No puedes estar sin eso. But without understanding Pero sin que no entiendes the severity of God, la severidad de Dios, God's hatred for sin, Dios que no quiere el pecado, God's desire to discipline us, Dios quiere disciplinar. disciplinarnos, God's desire to have us grow into strong, healthy believers. Dios quiere que nosotros seamos unos hijos que estamos fuertes. Failure to emphasize that. Failure to emphasize that. Fracasando diciendo eso no es bueno. Okay. Yeah. Yeah. Failure or not having the emphasis No teniendo el énfasis on the side of God en el lado de Dios that does not seem so loving, que no es tan amoroso, that can be harsh, que puede ser duro, can cause us to have an unhealthy los puede causar que no tengamos Christian walk. un camino con él libertado. It's no es saludable. No es saludable. It's unhealthy. Unhealthy. And so we want to have a balanced view of who God Entonces, is. queremos tener una perspectiva que sea balanceada. We want to have a healthy fear of God. Queremos tener un saludable temor de Dios. I heard a message, I believe, Oí un mensaje where they were talking about the devil donde estaban hablando del diablo and how the devil was an angel at one y time. como el diablo era un ángel a un tiempo And he was a worship leader in heaven. y era un worship leader, un líder de adoración. And he was, he was at the throne of God. Y él estaba en el trono de Dios. And he experienced the presence of Y él God. experienció la presencia de Dios, He experienced the power of God. el poder de Dios. And he knew the love of God. Y él supo del amor de Dios. But according to this message that I was Pero en hearing, este mensaje que yo estaba oyendo, the devil lacked the fear of God. que el enemigo no tenía temor de Dios. Adam and Eve, Adán y Eva, they knew who God was. ellos sabían quién Dios era.
They walked in his presence. caminaban en su presencia, They experienced his goodness. experienciaron su bondad de Dios, But they lacked in their fear of God. pero no tenían el temor de Dios. After they sinned, Después de que ellos pecaron, they were afraid of God. estaban temerosos del Señor, But I'm not talking about being afraid of pero God. no estoy hablando de estar temerosos de Dios. I'm talking about having a healthy fear of God. Estoy hablando de que tener una reverencia, un temor de Dios que es bueno, Saludable. saludable. And I'm saying that Y yo estoy diciendo the church has been lacking in que this la healthy fear of iglesia God. no ha estado en esa reverencia, en esa saludable temor de Dios. And I can say that I've lacked Y puedo decir que yo también in my emphasis on the healthy en fear mi of God. énfasis en un temor saludable a Dios. Sometimes when I feel the Lord lead me to mention specific issues, Cuando el Señor me dice que diga de unas cosas things that come to mind like homosexuality, que me vienen a mi corazón de homosexual, different topics that are controversial. o unos tópicos que son controversial, I think of the people that get offended, pienso de las personas que se van a ofender and it affects my message. y afecta mi mensaje. I need to repent of that Y necesito que arrepentirme de eso and preach the word of God as y He gives it, predicar la palabra de Dios como Él me la da, because that's the truth, porque esa es la verdad. and that's what's going to heal us. Y eso es lo que los va a sanar. In Proverbs En Proverbios 1, 1, verse 7, versículo 7, I'm gonna put you. Oops. Is it not working? If I had you on New King James, I'm gonna move it to me. Proverbs 1:7. Proverbios 1:7. It says, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction." El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. So, in order to have wisdom, Entonces, para que nosotros tengamos sabiduría, we need to have fear of God. tenemos que tener el temor de Dios. And so, fear of God is a good thing. Entonces, el temor de Dios es una buena cosa, It's something that we should pursue, that we Es should want, algo que nosotros deseamos that we should practice in our life. practicarlo en nuestras vidas. Not having that fear No teniendo ese temor means we lack knowledge, quiere decir que nosotros no tenemos sabiduría, we lack wisdom, no tenemos sabiduría we lack an understanding y un entendimiento the truth of God, de la verdad de Dios. and we can't be that way Y anymore. no podemos estar así siendo y viviendo igual. That needs to change. Necesita que cambiar en nosotros. And so, but what happens a lot of times is people will read a scripture like, La cosa es que personas leen la palabra en una manera, Proverbs 1:7, and they'll say, well, so I'm supposed to be afraid of God? como en Proverbios 1, y piensan, ¿y yo tengo que tener miedo a Dios? And then so they'll jump to a scripture like 1 John 4, Entonces, en veces dicen en 1 Juan 4, which we'll jump there real quick. que vamos a ir a 1 de Juan 4:18. 1 John 4:18. It says,
Verse 18 says, "There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love." 18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. And so somebody will read, in Proverbs that fear of God is good, Diferentes personas leen Proverbios 1:7 and then they'll go to 1 John and they'll say, okay, well here it says that, fear is not good. y luego van a 1 de Juan 4:18 y dicen, pues no, teniendo temor a Dios no es bueno. And so they'll pick one. So, entonces van a escoger uno. They'll say, oh, okay, yeah, perfect love casts out fear. Sí, el perfecto amor saca al temor. That lines up with what I believe, or the way I like to see God. Eso lo alinea como yo pienso. So I'm going to reject Proverbs, So yo voy a rechazar a Proverbios and I'm going to quote and apply 1 John. y yo voy a decir 1 de Juan 4 y hacerlo. And I'm going to be scriptural, Y voy a hacer espiritualmente because it's in the Bible. porque está en la Biblia. You have to reject half of what God is saying, Tienes que rechazar la mitad de lo que está diciendo el Señor, but you feel good about, you're being biblical. pero tú te sientes bien aceptando eso y piensas que estás bíblicamente bien. That's not how we're to read the Word of God. Pero así no se lee la palabra. We don't pick and choose what makes sense to us. No escogemos o dejamos lo que no tiene sentido a nosotros. Whenever we do that, Cuando nosotros hacemos eso, we take God out of the picture completely. quitamos a Dios completamente. We put del ourselves in the retrato place of y God, los ponemos a nosotros como Dios. and we dictate what our truth is. Y nosotros decimos qué es verdad. We no longer put Jesus as the truth, No ponemos a Jesús como la verdad, but we put Robert as the truth, pero ponemos como Robert como la verdad. or Lydia, O or Lidia, o fill in your Mary, own o name. Pete. Uh-huh. Cualquier que es tu nombre. You're saying that you are the truth because you are determining what this means. Tú estás diciendo que tú eres la verdad porque estás determinando qué es lo que quiere decir. But when the Word of God challenges you, Pero cuando la palabra de Dios when it confronts you, cuando te confronta, you need to let it confront you. tú necesitas que la palabra te confronte. If the Word of God is not confronting you, Si la palabra de Dios no te está confrontando, you're reading it wrong. lo está leyendo mal. The Word of God has to change us. La palabra de Dios tiene que cambiarnos. It has to mold us into His Los image. tiene que moldear a su imagen. It's not just there to just pat us on the back No es simplemente para nomás decir, oh, está bien. and saying, oh, just keep doing what you're doing. O nomás simplemente sigue haciendo lo que estás haciendo. Everything's going to be fine. Todo va a estar bien. God's love will work it out. El amor de Dios lo va a trabajar. That's not how it works. Eso no es como trabaja. The Word of God needs to have a transforming effect on La us. palabra de Dios tiene que transformarnos. Without the fear of God, Sin el temor de Dios, we will not change. no vamos a cambiar. We will not grow in our No faith. vamos a crecer en nuestra fe. The reason why the message is called the faith of Abraham La razón por qué el mensaje se llama la fe de Abraham is because Abraham had to learn es porque Abraham tenía que aprender, to have a healthy fear of tener God. un temor de Dios que era sana. O, what was that other word you said? Oh, Healthy? saludable. Saludable. And we'll get to that in a little bit. Y ahorita vamos a hablar de eso. But let's go to Matthew 10. Vamos a Mateo 10. Matthew 10:28. Mateo 10, 28.
So we need to have a healthy fear of God, Tenemos que tener un temor saludable de Dios. a respect for who Un God is. respeto quien Dios es. And again, I'm not saying to be afraid of Y God, no estoy diciendo que temas a Dios, where you run from Him. donde tú corres de Él, But God is a loving Father. pero Dios es un amoroso Padre. But He is a Father. Pero sí es un Padre. He disciplines His Los children. disciplinea His children. a sus hijos. And He wants us to grow. Y quiere Él que nosotros crezcamos. And the way that I like to describe or understand having a healthy fear Como yo lo quiero, como yo pienso que debe de ser un temor saludable, compared to an unhealthy fear, comparándole a uno que no tiene temor, I use the example of a firearm. lo digo como una pistola. Yeah, a firearm, if you're afraid of it Si tú tienes temor de la pistola and you're just full of fear about it, y si tú tienes solo temor de la pistola, you're not the person that we want to have a firearm in your hand, no queremos que tú tengas esa pistola en tu mano, because you're going to do something wrong with it porque vas a hacer algo mal con eso, because of that fear that por you medio have. de ese temor que tú tienes. But a healthy fear Pero un temor que es saludable understands the seriousness entiende qué tan serio es and they can know how it works. y puede saber cómo trabaja. Know that if we pull the trigger, Sabiendo que si tú tiras en la pistola and the gun is loaded, y la pistola tiene los tiros, something is going to be destroyed. algo va a estar destruido. And so if you have that healthy fear, So, si tienes tú ese temor saludable, you can learn how to handle it. puedes entender cómo tener esa pistola. You can learn how to use it for your benefit. Puedes aprender cómo tener esa pistola para tu beneficio. It's a respect. Es un respeto. It's an understanding the severity of it. Es entendiendo la severidad de una pistola. It's not just, oh, I'm scared, I'm afraid, No nomás and this vas a is, decir, oh, tengo miedo bad. y es muy malo. it's a healthy respect and understanding. Es un respeto y entendimiento que tienes de esa pistola. We serve a God who's a consuming fire. Nosotros servimos a un Dios que es consumidor. We serve a God who hates sin. Es un Dios que no le gusta el pecado. Matthew 10:28. Mateo 10:28. It says, and do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. A healthy believer, Un creyente saludable has a fear of hell, tiene un temor del infierno. has an understanding that there is such a thing as hell, Tienen un entendimiento que sí hay un infierno and that there are people that are going to end up there. y que hay unas personas que van a ir allí. And that if I'm not careful, I could end up there. Y si yo no estoy alerto, yo también puedo estar allí. It's a reality. Es una realidad. We can't ignore No podemos ignorar that there's a hell, que hay un infierno. and that if we don't do Y anything, si no hacemos nada, our loved ones could end up there. los que amamos pueden estar allí en el infierno. And sometimes we need to say things. Y en veces necesitamos que decir cosas. I'm not going to say sometimes. We have to say things No voy a decir en veces. Tenemos que decir cosas that are offensive que son to the ofensivas flesh. al cuerpo.
See, we need to understand that we're not trying to offend people and make them mad, No es que queremos decir cosas a las personas y ofenderlas, but we need to expose the flesh. pero tenemos que exponer La carne. la carne. We need to say things Tenemos que decir cosas and live in a way y vivir en una manera that reveals the sin que revela el pecado that is, tied into the flesh. que está unido con el cuerpo. Now, if somebody wants to hang on to the flesh Si alguien quiere seguir con el cuerpo and dwell on that offense, y quieres estar nomás, no quieres dejar ese ofensivo ir, that's their choice. entonces esa es su Decisión. decisión. Let them make that choice. Déjalo que ellos hagan esa decisión. But our job is to speak the word of truth, Pero nosotros tenemos que decir la palabra de verdad, because Jesus is the truth. porque Jesús es la verdad. And I know people like to say that the truth hurts, Y yo sé que personas dicen, la verdad duele, but I like to say that the truth hurts the flesh. pero yo quiero decir que la palabra de Dios, que es la verdad, duele a nuestra carne. But the truth heals. Pero la verdad sana, The truth restores. la verdad restaura, The truth brings people to God. la verdad trae a personas a Cristo. Your family members need to hear the truth. Tus familias necesitan saber la verdad. The devil's going to tell you that you're being a hypocrite. El diablo va a decir que tú eres una hipócrita. The devil's going to tell you that you're not living perfect, so you shouldn't be speaking these things. El enemigo te va a decir que tú no debes de estar diciendo esas cosas porque tú eres un hipócrita. That's not from God. Eso no es de Dios. Yes, we're not perfect. Sí, no somos perfectos. We're not saying that we're perfect. No estamos diciendo que seamos perfectos, But we're talking about God. pero estamos hablando de Dios. And He is perfect. Y Él sí es perfecto. And His standard is perfection. Y su estándar es perfecto. And we can't water that down. No podemos hacer lo mínimo. Because if you don't understand that the standard of God is perfection, Porque si tú no entiendes que el estatuto es perfección para Él, if your family members don't understand that si tu, God's standard is perfection, si tu familia no entiende que el estatuto es perfección, then they have no need for Jesus. entonces ellos no tienen necesidad de Jesús. You don't need Jesus No necesitas a Jesús. if God just loves and accepts everybody. Si Dios simplemente acepta a todos y ama a todos. And that's not the truth. Y eso no es la verdad. The truth is that God's standard is Y perfection. la verdad es que la medida de Dios es perfecta And He will not accept any sin. y no va a aceptar nada de pecado. And that's where Jesus comes Y in. ese es donde viene Jesús. Because in Jesus there is no sin. Porque en Jesús no hay pecado. And if we cling to Y Him, si nosotros lo agarramos de Jesús, then we can claim His righteousness. entonces podemos clamar su justicia. But it's in Him. Pero es en Él, It's not in me. no es en mí. And so we need to be willing to speak the truth. Entonces tenemos que estar dispuestos a decir la verdad. In James 4:8, En Santiago. Santiago 4:8. James 4:8. Santiago 4:8. James 4:8 says, "Draw near to God, and He will draw near to you." You can read that part first. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Right, and so first of all, it's saying that God wants to, He wants to be with you.
está diciendo que quiere estar contigo. But it's saying for you to draw near to God. Pero está diciendo que tú te acerques a Dios. If you draw near, He will draw near to you. Si tú te acercas a Él, Él sí se va a acercar a ti. There is no question about God's love. No hay una pregunta de que si Dios te ama o no. There is no doubt about No His hay duda. willingness No hay to duda. have a relationship with you, Que quiere tener una relación to contigo know you, para conocerte, to be intimate with para you. ser íntima contigo. It says if you draw near to Him, Dice que si tú te acercas a Él, He will draw near to you. Él se va a acercar a ti. It's not questionable. No es una pregunta, eso es lo que va a pasar. And that would be great if that verse ended there, Y eso fuera bueno si esa escritura terminara allí. because it would mean, well, I just need to come and God's going to take me however I am. Y quiere decir, pues yo me voy a acercar a Él y Él va a venir conmigo. But the scripture continues. Pero la escritura sigue diciendo, It says, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. pero dice que Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Lament and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que hay lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. See, we need to have this hatred for sin. Tenemos que tener esta pasión para no querer el pecado. As believers, we're not Como creyentes, free of sin. no estamos libres del pecado. On the En contrary, el contrario, if you're a believer, you si tú should eres un be creyente, struggling with sin, debes de estar batallando. batallando con el pecado. In other words, you're not giving in to sin. No estás metiéndote en el pecado. Non-believers give in to sin. Los que no creen en Cristo hacen el pecado como nada. It's part of their nature. Es parte de su naturaleza. When we become believers, we don't automatically stop doing everything wrong. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y somos cambiados, no automáticamente dejamos de hacer todas las cosas malas. But that's where the struggle starts. Pero ese es cuando La batalla. la batalla es. It starts there, and so we start. Comienza allí. We fall and we make mistakes, En veces los caemos, hacemos errores and we don't just say, "Oh well, y you no know, nomás decimos, God will forgive me." pues ni modo, Dios me va a perdonar. But we here it says we mourn, Pero aquí dice que lamentamos, we weep over our sin. tenemos tristeza, We can no longer embrace it. no podemos seguir nuestra vida queriendo estar pecando. We have to reject it Tenemos que rechazarlo because of our love for God, porque el amor tenemos por Cristo, because of God's love for us. porque Dios nos ama a nosotros. Well, let's go to Jeremiah 29. Vamos a ir a Jeremías 29. Continuing with us drawing near to God. Estamos continuando en que nosotros los acercamos a Dios. God wants us to draw near to Him. Dios quiere que nosotros los acerquemos He a Él. loves us. Los ama. God does, when He sees the sin, Cuando Dios ve el pecado, He doesn't see sin as a part of who we are. no ve el pecado como que
es parte de nosotros, He sees sin as a disease that we have. Él ve el pecado como una disease, Enfermedad, yes. enfermedad. Like a parasite. Sorry. Parasite. Como un parasítico, parasítico, I don't know. Like something that's trying to take from us. Que el pecado es como algo que quiere sacar o algo de nosotros. It's something that's trying to destroy us. Es algo que quiere destruirnos. That's how God sees it, Eso es como Dios lo ve and that's how you need to y see it. eso es como tú lo necesitas que ver. Sin is trying to destroy you. El pecado está tratando de derrotarte. Sin is trying to separate you from Te God. quiere que vayas, que corras de Dios. And so it's not okay. Eso no está bien. It's not something you can just excuse. No puedes nomás decir, está bien. Don't accept it into your No la life. aceptes en tu vida. But know that we struggle. Pero reconoce que sí vamos a batallar. Don't feel just because you have sin or you have a struggle in your life No pienses que porque tú tienes esa batalla en tu vida that you're not saved, que no estás salvo, that you're not as good as the other people at church, que no estás tan bueno como los otros en la iglesia, that you're not a true que Christian. no eres un cristiano verdadero. We have to be real with Tenemos que ourselves. estar realmente con nosotros mismos And we have those y struggles. tenemos esas batallas. And God will see us through Y them. el Señor sí los va rescatar. He will heal us from those things that we're Los- struggling with right now. Los va a sanar de esas cosas que nosotros batallamos. And when He does, Y cuando lo va a hacer, there's going to be other things y va a hacer otras to cosas deal with. que tenemos que dar a Dios. Because the Lord continues to help us grow. Porque el Señor siempre continúa a ayudarnos a ser mejor. In Jeremiah 29, En Jeremías 29, verse 12, versículo 12, it says, "Then you will call upon me and go and pray to me, and I will listen to you." This is God speaking. esto es lo que está diciendo Dios. En esos días, cuando oren, los escucharé. And verse 13 says, "And you will seek me and find me when you search for me with all of your heart." Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. This is what God is trying to accomplish today. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. He wants us to seek Him with all of our heart. Quiere que lo busquemos con todo nuestro He corazón. doesn't want us no longer seeking Him with half of our heart. No quiere Dios que nosotros lo busquemos con la mitad de nuestro corazón. Only wanting that loving side. No más queriendo ese lado de que Dios es bondadoso. We're like that child who will go to ask the dad for something. Seamos como ese niño que va a ir a pedirle algo a su padre. And then if dad says no, then we'll go and we'll ask mom. Y si dice papá que no, entonces vamos a ir con la mamá. And see if mom says yes. Y el niño va a querer saber que si la mamá lo va a hacer o no. And we'll play them against each other. Y lo vamos a que en veces que se peleen. And it's funny, Y es curioso, but that's, I mean, it's funny to talk about it. es curioso de hablar de esto, But it's not funny that that's what we do to the Lord. pero no es curioso porque eso es lo que hacemos a We Dios. manipulate our own situation. Manipulamos nuestra situación, We manipulate the Word of God manipulamos la palabra de Dios to be able to do the things that we want to do, para hacer las cosas que nosotros queremos hacer, to be able to get the things that we want to get, para agarrar las cosas que nosotros queremos, to have our own way. para tener de nuestra manera We justify it y justificamos with the Scripture, con una escritura. or we can't find the O Scripture, si no podemos encontrar una escritura, find a Christian song we like, encontramos una canción que nos gusta, find the testimony we heard, encontramos un testimonio, find something encontramos algo to appease my para belief. que nosotros
digamos, está bien lo que creo o lo que estoy to haciendo. hang on to my own sickness, Que para que yo me agarre de mi enfermedad, my own sin. de mi pecado. The reason why it's called the faith of Abraham, La razón por qué se llama la fe de Abraham, because God asked Abraham porque Dios le pidió a Abraham to sacrifice his own son, que sacrificara a su hijo, his child. su hijo. I mean, that thought is insane. Ese pensamiento está loco. I mean, what would, if somebody, or if somebody appeared to you Si alguien se apareciera a ti and told you to kill your own y child, te dijera que mataras a tu hijo, what would you think? ¿qué pensarías? That person's crazy, Que esa persona está loca, that there's something wrong with them. que está algo malo con esa persona. Why didn't Abraham think that? ¿Por qué Abraham no pensó eso? How was Abraham able to hear those words from God ¿Cómo pudo Abraham oír esas palabras de Dios and act on them? y hacerlo? I mean, if you just, which you shouldn't do, if you just isolate that scripture, Si nomás pones esa escritura, nomás te enfocas en esa escritura, you have to conclude tienes que that incluir God is evil, que Dios es malo, malo and that Abraham was crazy. y que Abraham está loco. This is a true story. Esta es una historia verdadera. This really happened. Esto pasó, But you need to read the story pero necesitas que leer la to historia understand what's para happening. entender lo que está pasando. God wants us to understand this Dios quiere que lo entendamos. because God brought Abraham out Porque of Dios trajo a Abraham a place of doing de un his lugar will, para hacer su voluntad, of hearing God, de oyendo a Dios, but only doing what he was comfortable doing. pero nomás haciendo lo que él estaba confortable en haciendo. And Abraham had to experience Sodom and Gomorrah. Y Abraham tuvo que experienciar a Sodom y Gomorrah. con Sodom y Gomorrah. Sodoma y Gomorra. He had to see the fire of God. Tuvo que ver en la lumbre de Dios. He had to see the destruction Tuvo que ver la destrucción that sin brought que el pecado trajo to para understand entender the seriousness of la God. seriamente de lo que Dios estaba diciendo. But he also had to have that trust Pero in también God. tuvo que tener ese confiando en Dios. He needed both. Necesitaba las dos cosas. God had led Abraham out of his home village. Dios trajo a Abraham fuera de su pueblo And he led him, he said, go here. y le dijo, ve aquí. And Abraham went there. Y Abraham fue allí And he was blessed. y estaba bendecido. And God told him, now go over Y here. ahora Dios le dijo, ve acá. And Abraham went Y there. Abraham fue And he was blessed. y estaba bendecido. God gave Abraham promises Dios le dio promesas a Abraham that his wife was going to have a child at an old age. que su esposa iba a tener hijo en su edad ya grande. And God fulfilled it. Y Dios hizo eso. So Abraham had seen Entonces God's Abraham goodness. había visto la bondad de Dios. And it was always within Abraham's basic understanding. Y siempre era adentro de lo que Abraham entendía. Yes, he was stretched, Sí, él estaba estirado. estirado. Yes, he was challenged. Sí, estaba challenged. He was challenged. Yeah. Yes, he struggled, Sí, él batalló with the things that God would say. con las cosas que Dios le dijo, But it always made sense. pero siempre tenía sentido. But then God said, sacrifice your son. Pero luego le dijo, sacrifica a tu hijo.
like the craziest thing that he could have told him. Una cosa loca. Something that just did not make any sense no matter how no you cut it. tenía sentido, no importa cómo lo digas. And o what lo that ves. did to Abraham, Y lo que eso hizo a Abraham it caused him to separate the request causó que él separara esa petición and to focus on the one requesting y a it. enfocarse en The one who was asking. a Dios que él le estaba pidiendo. The Lord showed me this example. Dios me enseñó este ejemplo. He said it's like if I tell you, hey, if you go, to stand in that street corner Es como que si yo te digo, párate en esa esquina en la calle at 9 o'clock on Monday, a las 9 de la noche somebody's el going to come lunes, and give you $50. You alguien can te have va it. a dar $50 And I go and I do it, y yo voy y lo hago and then somebody gives me $50. y alguien me da $50 And I'm like, oh, wow, that worked. y entonces él va a decir, oh, okay. And then the next time, God says, Y la próxima vez I want you to go to this park Dios me dice, quiero que vayas a este parque at 10 o'clock at night. a las 10 de la noche, Go in shorts and a t-shirt ve en shorts y una camiseta and barefooted. y sin zapatos. And somebody's going to go and give you $500. Y alguien va y te va a dar $500. And so I go out there and I do that. Entonces yo voy y hago eso. A little reluctant, Un poco que no quiero, pero voy. but I got $50 last time. Pero la otra vez me dieron $50. So I go, Entonces voy allí. and right on time, somebody comes and gives me $50. No, 500. Oh, $500. Entonces lo hago y That's alguien me my da $500. And then the next time, Entonces la próxima vez the Lord says, I want you to go to the beach. Dios te dice, ve al mar At 1 o'clock in the morning, a la 1 de la mañana in your underwear. en tus calzones. Oh my God. And I want you to stand there. Y quiero que te pares allí. And somebody's going to give you $5,000. Y alguien te va a dar $500. No, $5,000. And then I go out there and I do it. Y voy y lo hago. And it happens. Y eso pasa. So at that point, En ese punto, pretty much anything that he says, lo que él diga, I'm going to trust y voy a confiar that it's going to work out. que va a pasar. Whether I get it, Aunque yo lo agarre, whether it makes sense to me aunque tenga sentido a mí or not. o no, Because I'm separating the request porque estoy separando lo que me está pidiendo from the person who's requesting de it. la persona que me está diciendo que haga. When God told Abraham to sacrifice his son, Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, it was a test. era un examen. It wasn't a test so that God could learn what was in Abraham's heart. No era un examen que lo que Dios quería que hubiera en el corazón de Abraham, But he wanted Abraham pero él quería que Abraham to see where his faith could go. que viera en dónde podría ir su fe. The test is there's always a test. Siempre hay un examen, But the test isn't so that God could figure out what's in your heart. pero no es porque Dios no sabe qué está en tu corazón, It's so that you can see es what's para in que your own tú heart. sepas qué está en tu So corazón, you can see where you stand before God. para que tú veas en dónde te paras con Dios. When Abraham agreed to sacrifice his son, Cuando Abraham decidió a sacrificar su hijo, he did it out of his trust for God. lo hizo porque confiaba en Dios. That's why he told Isaac, Y por eso le dijo a Isaac, when Isaac asked, where's the sacrifice? cuando le preguntó a Isaac, ¿en dónde está el sacrificio? He said, God will provide it. Dios va a proveer. He trusted that God would do something somehow. Abraham confió que Dios iba a hacer algo. But Abraham needed to come out of that manipulating phase. Pero necesitaba que Abraham saliera de
de ese estado De manipular. de manipular. He needed to learn to trust God, Tenía que confiar en Dios, regardless of what God no said. importa qué iba a pasar. That's where God wants the church today. Eso es en donde quiere Dios la iglesia. God wants his body in a place where we're no longer manipulating the word of God. Dios nos quiere a nosotros donde no tenemos que estar manipulando la palabra de Dios, But that we walk in a fear of him, pero que caminamos en un temor de Dios, in a respect for who he is, en un respeto de quién es Él, in a trust that knowing that whatever he says for us to do, confiando en que lo que Él nos dice que hagamos, he is going to be exalted through Él va it, a ser exaltado por medio de eso and we are going to be blessed y for it. nosotros vamos a ser bendecidos. But in order to do that, we have to let go of the things we hang on to. Pero en esas cosas tenemos que dejar a las cosas que los derrotan. There's things in our life that we use Hay cosas que nosotros usamos that maybe at one time que a lo we knew mejor- was unhealthy. que a lo mejor en veces nosotros decíamos y sabíamos que no era saludable para nosotros. We knew it was something that, wasn't pleasing to God. Sabíamos que no le glorificaba o alababa al Señor, Agradaba al la Señor. agradaba al Señor, But we learned to justify it. pero aprendimos a justificarlo. We learned to make excuses for it. Aprendimos a hacer excusas And now we even use it y ahora lo usamos to get our way para agarrarnos de nuestra manera, or to excuse our errors or struggles. para decir, pues, son errores, no tienen, God hates that. Dios no quiere eso. The reason why God hates it La razón que porque Dios no quiere eso, is because you're never going to get healed. nunca te vas a sanar, You're never going to change. nunca vas a cambiar, You're never going to grow nunca vas a crecer, because you're hanging on, porque te estás because you've aferrado, excused it away. porque siempre haces una excusa. God wants you to be disgusted with that. Dios quiere que no quieras al pecado. God wants you to say, I don't want this No anymore. quiero eso jamás. That's not who I am. Eso no es lo que yo soy. I'm a child of God. Soy un hijo de Dios. I'm a servant of the Lord. Soy un siervo de Dios. That's what God is calling his church out to Eso es do. lo que Dios quiere de su iglesia. To step out, Que nosotros ya no hagamos eso to be healed, para ser sanados. to be healed. Para ser sanados. Like, to be healed, Para ser de veramente sanados. to be whole. Para ser sanos. God has that for us. Dios tiene eso para nosotros. But the devil's been feeding us lies. Pero el enemigo los ha estado diciendo mentiras And he hides it behind the love of God. y lo esconde de atrás del amor de Dios. But we're here to expose the devil. Pero estamos aquí para apuntar al enemigo, To expose him or to reveal para revelar the lies of the devil las mentiras del diablo and to say that we're not going to fall for them y anymore. decir que ya no vamos a hacer lo que el diablo nos dice, That we're children of God. que seamos hijos de Dios. Let me go to Hebrews 11. Voy a ir a Hebreos I'll close with this. 11. We need to have a healthy Tenemos que ser una Understanding. saludable entendimiento of the love of God del amor de Dios and the fear of God. y el temor de Dios. 7, 8. Oh, yeah. Hebrews 11:8. It says, by faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place
which he would receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. By faith he dwelt in the land of promise, as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacobo, quienes heredaron la misma promesa. For he waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. By faith, Sarah herself also received strength to conceive seed, and she was bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Therefore, from one man, and him as good as dead, were born as many as the stars of the sky in multitude, innumerable as the sand which is by the seashore. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. And then jumping down to verse 17. Y luego vamos a ver el versículo 17. It says, by faith, Abraham, when he was tested, he offered up Isaac. And he who had received the promise offered up his only begotten son. Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Of whom it was said, in Isaac your seed shall be called. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Verse 19 says, concluding that God was able to raise him up, even from the dead, from which he also received him in a figurative sense. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo entre los muertos. It says that Abraham knew Dice that que God, Abraham sabía que Dios he would even resurrect Isaac if he needed to. y lo fuera resucitado si era necesario. Meaning Abraham would have gone all the way through with it. Diciendo, Abraham ha sido con Isaac lo que Dios le estaba pidiendo. Because he trusted God. Porque confiaba en Dios. Because he knew that God would not let him down. Porque él sabía que Dios no lo iba a dejar sin la promesa. Be willing to trust God. Por favor, Sean confían disponibles. En Dios. Be willing to trust him, Confía en Dios and he won't let you down. y Él no te va a defraudar. He won't let you down. No te va a defraudar. Amen. I'm going to close in prayer. Voy a cerrar en la oración. I'm going to put a worship song on. Voy a poner una canción de alabanza. I'm going to ask that everybody here and anybody listening Te voy a pedir, todos los que están aquí y todos los que están oyendo por Facebook, to act on what God is doing in you.
que actúes en lo que Dios te está pidiendo a ti. Whether that means you get on your knees there where you are, Solo si Dios te está pidiendo que te pongas rodilla, rodillas or you come up to the o front, vienes enfrente, you pray here at the altar. oras aquí en el altar, However you express como yourself to the tú Lord. quieras expresarte al Señor. But if the Lord has spoken to you Si Dios te ha hablado and you don't do something with y it, no lo haces lo que te está pidiendo, the enemy will come and tell you that it didn't happen. el enemigo te va a decir que no eso es lo que pasó. He'll tell you that nothing changed, Te va a decir, no ha cambiado nada, even though God is doing a work, aunque Dios está haciendo un trabajo, even though God is changing the hearts of his people. aunque Dios está cambiando el corazón de su pueblo. So, and we're here to pray for you as well. Estamos aquí para orar también por ti, But don't just stay quiet about it. pero no te quedes callado. But I'm going to pray and then we'll put the song. Voy a orar y luego voy a poner la canción. Father, we just love you, Lord. Dios, te amamos. Father, we're willing. Estamos dispuestos, We're ready estamos listos to serve you para servirte in a true way. en una manera verdadera. We're not just emotionally moved by a message. No estamos emocionalmente movidos por simplemente un mensaje. We're not just acting out of excitement. No nomás estamos actuando por éxito, But Lord, we truly pero Dios, de wanna know verdad you. queremos conocerte, Señor. We want to know who you are. Queremos saber quién tú eres. Not just the loving side, No nomás el lado de donde eres amoroso, but the judging side. pero lado donde juzgas. The father side of you El lado del que tú eres papá, that wants us to grow, que tú quieres que nosotros crezcamos, that wants us to be strong in our faith, que quieres que nosotros estemos fuerte en nuestra fe. no longer wavering back and forth, No quieres que estemos en nuestra fe, sí o no, but to be firm. pero estar firme en ti. From this point on, De este momento we serve you. te servimos a ti. And if you say go, Y si tú dices ve, we go. yo voy. And if you say stay, Y si tú dices que nos quedemos, we stay. nosotros los quedamos. And if whatever you say makes no sense, Si lo que tú nos pides que hagamos y no tiene sentido, I will trust you. voy a confiar en ti. I will trust you. Voy a confiar en ti.